अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आपको आजमा रहा है। अगर आपकी आजमाइश सख्त से सख्त तर होती जा रही है तो मुमकिन है आप मोहब्बत की मंजिलें तय कर रहे हो। मुमकिन है आप अल्लाह के महबूब बंदों की फहरिस्त में शामिल होने लगे हों। तकलीफ़ मिलती है इसीलिए ताकि हम सब समझ सके कि जो दर्द हमें अपनी बिसात से ज़्यादा लगता है वह दरअसल हमारे हौसलों की हदूद के अंदर होता है और हम इसे पहचान नहीं पाते। बस तकलीफ़ की ज़रा से शिद्दत पर ढह जाते हैं। जब वह मदद करने पर आता है तो समंदर में भी रास्ता बना देता है और तुम क्यों मायूस होते हो कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ेगा। तुम बस यकीन कामिल रखो, वह तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। जानते हो, हमारा रब अपने बंदों के मायूस होने से हंसता है। ये बहुत खूबसूरत हदीस है जिसमें अल्लाह के हंसने की सिफत का जिक्र है। हमें इस हदीस से ये सबक मिलता है कि कभी मायूसी का शिकार नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला ने बस आजमाना होता है और आखिर हालात बदल कर रहते हैं। और तुम क्या जानो कि वह वक्त करीब ही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब अपने बंदों के मायूस होने से हंसता है, जबकि अल्लाह की तरफ से उनकी हालात बदलने का वक्त करीब होता है। वह कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या रब हंसता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो मैंने अर्ज़ किया, तब तो हम ऐसे रब के खैर से हरगिज़ महरूम न रहेंगे जो हंसता है। देखो, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारा दिल किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश करेगा और बहुत बार ऐसा होगा कि वह ख्वाहिश तुमसे दूर चली जाएगी। तब इस मकाम पे तुम्हारी बेबसी का गवाह तुम्हारे सिवा कोई न होगा। दिल दर्द से भर जाएगा, आंसू भी छलकेंगे, मगर इस मकाम पे मायूस मत होना। उस जात पे यकीन रखना जो तुम्हारा वारिस है। वह दर्द में राहत का सामान करेगा और ज़रूर करेगा। वह अनजाने रास्तों से तुम्हें मंजिल दिखाएगा, मगर तब तक अपने दिल को इस बात पे राज़ी कर लो कि जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में हमें सिर्फ अंधेरा और तकलीफ़ ही नज़र आती है। एक बेनाम सी बेसुकूनी घेरे रहती है, आंखें बस नम रहती हैं। याद रखें, आप थक चुके हैं पर आपका रब नहीं थकता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं पर आपका रब सब कर सकता है। ये जो अंधेरा है ना, वह रब उसको रोशनी बनाने पर कादिर है। हर तकलीफ़ रहमत का मरहम लेकर आती है, हर अंधेरा रोशनी लेकर आता है, हर मुश्किल आसानी लाती है। ज़िंदगी जामिद नहीं रहती है। आज कुछ नहीं है, कल सब होगा। सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन रखें। नमाज, कुरान, सीरत वह है जिनको थाम कर आप अपनी घुटन ज़दा ज़िंदगी में ताज़ा हवा पैदा कर सकते हैं। अज़ियत को राहत में बदल सकते हैं, तकलीफ़ को आसानी में बदल सकते हैं, उकताहट को सुकून में बदल सकते हैं और गम को खुशी में बदल सकते हैं। बस ये बात मजबूती से पकड़ लें कि मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। पुरउम्मीद रहे, अल्लाह से उम्मीद लगाए रखें। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लोग वापस मिल जाते हैं, वक्त बेहतर हो जाता है, सब मसले हल हो जाते हैं। चाहे कितने घंटे लगे, हफ्ते लगे या महीने लगे या साल, हर एक की आजमाइश का अपना वक्त होता है। मगर जब वो कुन कह देगा, आपका सब्र और खामोशी उसको पसंद आ जाएगा तो लम्हा भर में सब ठीक हो जाता है। खुद को यकीन दिलाए, खुद को बताए कि वह मेरा रब है, मुझे पैदा करने वाला, सारी दुनिया मुझे छोड़
چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ دیں، مگر میرا اللہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا۔ وہ ہر لمحہ، ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت تو خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ خود کو ہمت دے، یہ کہہ کر اس مختصر زندگی پہ غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں، وہ میرے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، عنقریب وہ کر دے گا انشاءاللہ۔ اپنے رب پر یقین رکھے، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرے اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دیں، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے آپ نظر نہیں آتے؟ کیا اسے آپ کی بے بسی نظر نہیں آتی؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ کیا وہ آپ کی زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھیں، بلکہ یقین کامل رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی بھی آپ کی پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا ہے، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہوں۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو، جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، تو کیا وہ آپ کے مسائل حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا کیا؟ بے فکر رہو، ہر دعا قبول ہوگی، بس مانگنا اور یقین رکھنا نہ چھوڑنا۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے، وہی تم